बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो यूके से खबरें आ रही हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब इमरान खान साहब की हुकूमत में वजीर थे, मुशीर थे, एसेट रिकवरी यूनिट उसकी सरबराही कर रहे थे। और शहजाद अकबर साहब यूके में हैं एक अरसे से। उन पर हमला हुआ है। हमले के हवाले से जो मालूमात आ रही हैं वो बहुत खौफनाक हैं। शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो वहाँ पर सहाफ़ी दोस्तों ने बताया है, और उसके अलावा स्टिफर्ड क्लाइव स्मिथ, ये जो हैं ये आफिया सिद्दीकी के वकील भी हैं। उन्होंने भी कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टफर्ड साहब हैं वो ये कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब मेरे दोस्त हैं, उन पर हमला हुआ है और एक शख्स ने उन पर हमला किया और वो उनके दरवाजे पर दाखिल हुआ, मारा और उसके बाद जो है वो वहाँ से फरार हो गया। उन्होंने इसके अलावा बहुत खौफनाक चीज़ें बताई हैं। पता ये चल रहा है कि शहजाद अकबर साहब के दरवाजे पर आया हमलावर एक हट्टा कट्टा नौजवान शख्स बताया जा रहा है, कुछ 30 बरस के आसपास की उम्र का बज़ाहिर, और जाहिर है कि उसने अपना कोई तारुफ तो नहीं कराया, लेकिन आते ही टूट पड़ा, मुक्के मारना शुरू किए और शहजाद अकबर साहब के जबड़े पर, चेहरे पर बहुत चोटें आई हैं, फ्रैक्चर हुआ है। शहजाद अकबर साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया है फ्रैक्चर के बाद। और उन्होंने वहाँ यूके बेस्ड एक दो सहाफ़ियों से भी बात की और ये उन्होंने खुद बताया कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं और उन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उस असिस्टेंस के लिए वो हॉस्पिटल गए हैं। शहजाद अकबर साहब के हवाले से ये जो स्मिथ साहब हैं ये क्या बताते हैं, वकील साहब, ये आफिया सिद्दीकी की भी वकील, इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, बड़ा नाम है। इनका ये कहना है कि इन्होंने शहजाद अकबर साहब को, अपने दोस्त को ये कहा था कि यूके में ना रहें, वहाँ पर हमला हो सकता है, वहाँ पर सेफ नहीं है। एक ये बहुत अहम मामला है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि उन्होंने बरतानिया की वज़ीर ख़ारिजा को, शबाना महमूद साहिबा को उन्होंने टैग किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बता दिया, उन्होंने टैग किया है और कहा है कि उनसे कहा था कि शहजाद अकबर साहब जो है वो सेफ नहीं है। अब शहजाद अकबर साहब ने जाहिर है कि अपने कुछ दोस्तों को बताया होगा या कुछ लोगों को मालूमात मिली होंगी, और शहजाद अकबर साहब के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी बात हो रही है कि अभी जो DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ चेहरे नजर आए कि जो वीलॉग्स वगैरह करते हैं। एक यहाँ असद तूर का चेहरा था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। बाकी जो चेहरे थे वो पाकिस्तान से बाहर के थे, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो चुके थे। और DGSPR साहब ने बड़े गुस्से में कहा था, आगे चले आगे चले, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, मैं इनका चेहरा नहीं देखना चाहता। तो ये इन पर इल्ज़ाम है कि ये लोग आसिम मुनीर साहब के हवाले से, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, अफसरान के हवाले से, DGSI के हवाले से बात करते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं। ये इदारे का कहना है, झूठ बोलते हैं और ये लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये इल्ज़ाम इन पर लगाया जाता है। शहजाद अकबर साहब ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि उनके पास खबर है, वो खबर देते हैं, और ख़बर देते वो सवाल भी करते हैं। जब ये तमाम बातें हुई थी तो उन्होंने, ऐसा लग रहा था, अजराह मजाक पूछा, तंज किया थोड़ा सा और कहा मुझसे नाराज़ हैं। DGSPR साहब से सवाल भी किया था सोशल मीडिया पर। शहजाद अकबर साहब पर अब ये अटैक जो हुआ है ये पहला नहीं है। 2023 की 26 या 27 नवंबर थी, तब शहजाद अकबर साहब पर हमला हुआ था। बेल बजी, उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला और आने वाले ने उनके ऊपर एक लिक्विड फेंका, और वो बहुत कोई हार्ड उस तरह का एसिड नहीं था जिस तरह के एसिड अटैक होते हैं, लेकिन एसिड अटैक था। ज़रा वो महलूल जो था वो उतना खौफनाक नहीं था, मगर शहजाद अकबर साहब ने बचने की, हाथ सामने लाने की कोशिश की तो उनको नुकसान कम हुआ था। उन्होंने फौरी तौर पर अपना चेहरा वहरा धोया, तब भी मेडिकल अटेंडेंस जो थी, उसकी मेडिकल अटेंशन जो थी उसकी ज़रूरत थी, और उन्होंने जाके वो असिस्टेंस ली। मैं भी गलती कर रहा था, तो मेडिकल असिस्टेंस की उन्होंने तब भी ज़रूरत पड़ी थी। शहजाद अकबर साहब ने तब भी रब्ता किया था और मैंने उनसे तब बात की थी बड़ी डिटेल के साथ। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, ये तो ख़तरा है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है क्योंकि कुछ लोग नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ हो जाएगा ये सोचा नहीं था। और शहजाद अकबर साहब पर पाकिस्तान में भी पेशियों के लिए दबाव था। वो ये कहते हैं कि मैं हाई कमीशन में जाके बजरिए वीडियो लिंक पेश हो सकता हूँ, मुख्तलिफ मामलात में पाकिस्तान नहीं आ सकता। पाकिस्तान में उनके भाई जो गालिबन, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो ही हैपन्स टू बी अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो उस डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को भी
پاکستان میں کچھ دن غائب رکھا گیا تھا. یہ شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا. تو اب شہزاد اکبر صاحب پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی زوردار مکے مارے گئے, تشدد و کوب کیا گیا, اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اب فریکچر ہو جانے کے بعد گئے ہیں اسپتال. مزید معلومات اس سلسلے میں آ جائیں گی, ظاہر ہے ہمیں پتہ چلیں گی. عالیہ نیلم صاحبہ, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ, میں نے آپ کو بتایا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو ہونے والا ہے وہ بڑا ہے لیکن عجیب و غریب بھی ہے. دیکھیے, لاہور ہائی کورٹ میں ان سے پہلے چیف جسٹس تھے شہزاد ملک صاحب. شہزاد ملک صاحب سے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو تھی وہ شاید کوئی خطرہ محسوس کر رہی تھی. صاف طور پر یہ بات کی گئی کہ یہ جو ٹرائیبیونل کے ججز ہیں, الیکشن کمیشن ہے, آمنے سامنے آ گئے ہیں, وہ انتخابات کھولنے کی طرف, اور یہ جو الزامات ہیں دھاندلی کے اتنے خوفناک, اس کی طرف جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان پورا ایک فریق بن کے آ گیا تھا کہ نہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ جج نہیں, یہ جج نہیں, ایسے نہیں, ویسے نہیں, یہ سب چل رہا تھا. تو اس کے بعد حل نکالا گیا اور انہیں ایلیویٹ کر کے ترقی دے دی گئی. چیف جسٹس کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے, اور لاہور میں اور پنجاب میں تو جو دھاندلا ہوا ہے وہ اگر ثابت ہو جاتا تو ان کو اٹھا کر سپریم کورٹ آف پاکستان, ترقی ہو گئی ان کی, بھیج دیا گیا تھا. اب یہ جو عالیہ نیلم صاحبہ اور مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی حکومت کا جانا آمنے سامنے آ گئے, سینگ پھنس گئے, اور ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر اس وقت ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے غلط کیا ہے, نہیں آپ نے غلط کیا ہے, یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم قانون بنائیں آرڈیننس کے ذریعے. اچھا, وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, اور یہ کہ جب آپ نے اس کے رولز بھی نہیں بنائے اور آپ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تو اس کو ہم معطل کر دیں. تو عدالت اور حکومت آمنے سامنے ہیں. اب اس میں ان کے لیے اچھی خبر بھی اور بری خبر بھی ہے. چیف جسٹس ہونا اتنی بڑی عدالت کا, جہاں ان کو 2 ممکنہ چیف جسٹسز میں سے اٹھا کے 3 ججز کا پینل, اور وہاں سے تیسرے نمبر پہ تھیں عالیہ نیلم صاحبہ, چیف جسٹس بنا دیا گیا. حکومت پنجاب سیف فیل کرنے لگی. ہم نے دیکھا کئی معاملات میں بڑا اچھا نظر آ رہا تھا, لیکن اب عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی ترقی ہو سکتی ہے, زبردست ترقی ہو جائے گی. وہ چلی جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان, اور یہاں پر جو ہے ایک نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے. اور وہ نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیسے آئیں گے دیکھنا ہوگا, کیونکہ اب یہ کام کرے گا ہمارا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, جہاں حکومت ذرا مضبوط اوپر کا ہاتھ رکھتی ہے, تو اپر ہینڈ کے ساتھ حکومت چیزیں کر لے گی. تو یہ عالیہ نیلم صاحبہ کے کیس پہ ہونے جا رہا ہے, جو اسمبلی میں ان کے خلاف تقریریں, اور عظمہ بخاری صاحبہ ان کے خلاف بات کرتی ہوئی, اور پی ایم ایل این کا ٹویٹر ان کے خلاف بات کرتا ہوا, سپورٹرز ان کے بارے میں بڑی بری باتیں کرتے ہوئے, اب ان کی ترقی ہونے والی ہے. دیکھیں, یہ پنگا لے لو, ترقی ہو جائے اور اوپر چلے جاؤ, لیکن رستے سے ہٹ جاؤ. یہ کیسا فارمولا ہے زبردست قسم کا مریم نواز شریف صاحبہ کی اس حکومت کا, یا مل کر جو حکومت اور نظام چل رہا ہے اس نظام کا. اب میں آخر میں بہت اہم خبر آ جائی, اور یہ جو اجلاس ہوا محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس کی کامیابی اس کی بات کی گئی, اور پھر کہا گیا کہ اجلاس میں شرکاء نے اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو درپیش سیاسی اور معاشی بحران, امن اور امان اور گورننس کا فقدان, ان سے نکالنے اور عوام میں مایوسی کے خاتمے کے لیے ایک نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب بھی میثاق پہ بات کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ جو میثاق کا ورڈ آیا نا, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی, لیکن شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا سپورٹرز کو زیادہ پسند نہ آئے. چیزیں آگے بڑھیں گی میثاق کے اس ورڈ کے آ جانے کے بعد, اور پھر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ چیزیں پسند نہ آئیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں, اب یہ ورڈ نہیں ہے کہ کس وقت, مستقبل میں, ورنہ ہوتا ہے نا فوری شفاف انتخابات, مستقبل میں شفاف انتخابات. مجھے اس میں بھی پھر کہیں کسی جگہ سسٹم یہ اپنے برس پورے کرے یہ بھی نظر آ رہا ہے. مستقبل میں شفاف انتخابات, متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری, پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری, آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائیلاگ کے لیے تیار. اب اس کو آپ دیکھیں, مستقبل میں شفاف انتخابات, سسٹم پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری ضروری ہے کیونکہ حکومت نے موجودہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو روک کے رکھا ہے آئین کے ساتھ,
تو زیادتی ہے، شدید زیادتی ہے، ڈاکہ۔ پھر اس کے بعد پارلیمانی بالادستی، تو یہ ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا خاتمہ ہونا چاہیے، قانون کی، اور نہیں ہوتا، یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا خاتمہ ہونا چاہیے، پاکستان کی زمینی حقیقت یہ کہ نہیں ہوتا۔ قانون کی حکمرانی، اوکے، انسانی حقوق کی پاسداری، اوکے، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی، چلیں تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کی دعوت کے جواب میں فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں 1973 کے آئین کی بحالی، پارلیمانی اور سویلین بالادستی اور تمام اداروں کے آئینی حدود سے تجاوز نہ کرنے پر اتفاق کرتی ہیں تو عمران خان کا نئے میثاق پر دستخط وہ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں میں لے کر آؤں گا۔ اگر آپ اتفاق کر لیں کہ 1973 کا آئین بحال کریں گے، یعنی یہ جو ترامیم ہو چکی کیا واپس ہوں گی، مشکل کام ہے۔ یعنی اس میں تو فیلڈ مارشل صاحب کو اور جو 3 نئے عہدے بنے ہیں ان عہدوں کو تاحیات استثناء ہے، کیا یہ واپس ہوگا؟ آئی ڈونٹ سی اے چانس۔ علماء کرام نے بھی اس کی مخالفت کر دی ہے۔ پارلیمانی سویلین بالادستی، یہ تو اچھی خواہش ہے، کرنی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ تمام اداروں کے آئینی حدود سے تجاوز نہ کرنے پر اتفاق، زبردست، ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ اتفاق کیا جاتا ہے تو عمران خان کا نئے میثاق پر دستخط محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں میں لے کر آؤں گا، آمین۔ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو پائیں گی، پھر بھی اگر کچھ چیزوں پر اتفاق ہو جائے، آپ طے کر کے بیٹھتے نا کہ جناب ہمیں یہ 10 چیزیں کرنی ہیں، 10 میں سے 5 بھی ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھی پروگریس ہے، چلتے ہیں آگے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس جگہ اس دلدل سے نکلنے کی ایک بحران ہے، بحران سے نکلنا پاکستان کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔